अरे हाँ भाई राम भाई, तुम सच्ची बात बोलिस। तुम्हारी भाभी जान की कसम, कल टुकुदान पास देखिस अब वहाँ पर भी देखिस। अरे राम भाई, अरे करीम भाई, तुमको मिछ मत सत विश्वास करबनी। पुओ को 44 बापा को 24 बसई देमी आदित्यो देखिली गोटे सुंदरी झियो जेते पचारिली जेते पचारिली ना तार लाजे लुचैला मुह गाँ मझिरे चांदनी पाखे कुओ से कुओ मुळे देखिली गोटे सुंदरी झियो। हम रे रहिलो घरे नै जाओ ओ कुंड अछि बाळो। कौन कहला? मिस्टर सीसी घरटा कोठी दयाकरी कहबे कि? अच्छा मिस्टर सी नाडुआ बुढ़ा कथा कहना से नालुआ बुढ़ा तो छापा पुओ पाए ना बापा पाए पछता। अरे अरे मु भी एमे माने मदन मुरली महांती खाती पियंती कारे नुहंती घरे भी कहीं नांती। आज 1000 नेबी जीबी। पुओ को 44 बापा को 24 जा भाई आपण प्रस्ताव नै के आसी जन तो। अरे बापो मु ठीक ठिकଣା बुझी गली। तमकू गांडा डरे चिड़ई मुचदी बहाना दबा। हां किसका करीब रे तू? नाली अंबा नाली अंबा ए अंबा ए अंबा ए अंबा नाली अंबा नाली अंबा ए अंबा ए अंबा ए नाली अंबा। मो ससुर की नाल्यंब कोई होला ए नाल्यंब एटा मिस्टर सीसी घर ती? आज्ञा हाँ जे आपण किए मु चिन्ह पाइली। अरे बाबा तमे मते चिन्ही ना? ना तो मु आपन तो चिन्ही पारुनी। एम रो फुल फॉर्म बाप जानी मदन मुरली महांती
ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଘରୁ ବାହାର ବି କରିଦେବି। ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟଶ୍ରୀ। ବାପ ଆସନ୍ତୁ 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 ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ତ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ। ମୋର ଆଗ ଦେଖିକି କହୁଛି ମୁଁ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ, ମୋ ପଛ ଦେଖିକି କହୁଛି ମୁଁ ସାନେଲି। ଆରେ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ବାପା ବାପା କୁଆଡେ ଗଲ କି? ମଉସା ବସେଇକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେତେବେଳୁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସି ମାନେ ସଇତା ଚାଲାକ ଚୌଧୁରୀ। ମୋର ପସନ୍ଦ ସେଇ ମାଧୁରୀ। এটা ପ୍ରକାଣ୍ଡ ନାଳୁଆ କ'ଣ କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମ ବାବୁ। ବାପା ତୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲୁ? ଯା ଦିଟା ମୁଣ୍ଡର ଆଉ ଦିଟା ଗାତ ବରା ଆଉ କାଙ୍ଗରା ଘୁଙ୍ଗୁନି ଟିକେ ରାମ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯା ଯା ବାପା ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଉଛି ଛରା। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ତା ଆଖିରେ ତାରା। ତାର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ବରା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣି ତାକୁ ଦିଏ ଦିଟା ଗାତ ବରା। ପୁଣି ହେଉଛି ଆମ ସେପଟ ସାହି ରାମ ବରା। ଦିନେ ସେ ଧରି ଯାଇଥିଲା ଗରା, ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ହେଇଗଲା ଫୁଲ ମରା। एक बासना छुई गला मो देहरे, एक स्पर्श लगी गला मो मनरे स्वप्न। अच्छा भाई देख लो गांधी चौक पर हेलमेट चेकिंग हो कि गलु ना देखियो इसा हैं ଅତି ଗୋଟେ ଦେଖ ଆରେ ପାର ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୋ କହିବା କଥା ମୋ ହାତକୁ ଧର, ବୁଝିପାରିଲ? ପାଟଲେ ମାରି 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 ପାତର ପାରାଗନ ଗଲା ଘରି ପାଟଲେ ମାରି 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 ମାରି। No. ବାପା ବାପା ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଯୋଉ ବୟସରେ ମୁଁ ଏଟା କରିବା କଥା ତମେ ଏଟା କରୁଛ, ଚୋରା ପିରତି। ଆରେ ବାପା ମୋର କ'ଣ ବୟସ ସରିଯାଇଛି? ମୁଁ ପୁରା ବୁଢା ହେଇଗଲି। ନା ମ ତମ ଏଇ ବୟସରେ ତମ ପ୍ରେମ ଧର ଧର ହେଇ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଏ ବାରଯାତ୍ରୀଟା କିଏ? ଆରେ ବାପା ତୁ ସେମିତି କହନା,
ये पा मोर डीपी डीपी ओ डीपी आसो ना फेसबुक डीपी नाई रे बापा से सब डीपी नुह ये हला मोर धर्म पत्नी माने डीपी आसो आसो तुम डीपी छड़े तुम जीप चलुची आसो अरे सेटा तो मोर आगुरु भगवान फटै दैछथि तू कोन फटै सरी गला बर कनिया खेल जे आमर सरी गला मिछि मिछिका कंधेई बाहाघर सरी गला बर कनिया खेल